jarang lihat pakai jarang lihat. Siapa mana cik? Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Selamat menikmati, enjoy. Kawan bokeh dong na suara di Brazil tu dia. Ketik buang na. Muru apa ya? Brazil ya kan lera. Tarang Pak.
Us. Op. Siya kami na cheese. Jadi perjuangan 2000 perak berhari-hari. Baka dyan ang DRS. Baka dyan ang DRS.